ये તમે મને અરે તું ભગિયારો ભાઈ પાયાતી આવ ये दिनमात्र माने ओहो ये ताहले दिनमात्रଙ୍କ ଝିଅ ମାନି ହେଲେ ତମେ ମାନେ ଏଠି ଏତେ ରାତିରେ କଣ କରୁଛ ତମେ ମାନେ କଣ ଜାଣିନ ଏଠି ଗୋଟେ ଭାଲୁ ବୁଲୁଛି ବୋଲି अरे राती बढ़िलानी पड़े जाओ ତାହେଲେ ଦିନମାତ୍ରେଙ୍କ ଝିଅ ମାନି ଶମ୍ଭୁ ଶଙ୍କରା बाबा शंभू शंकरा এই লোকটা আমার আপনের মধ্যে শম্ভু শঙ্করা এই লোকটা এই ফটো ধরেছে ये ताहले आम आश्रम भीतर बसी फटो उठाउथिबा तू जेते बेले मो विषय एते सब जानी सारिलुनी ताहले तू एठी रहिबाटा हमकु जमा सुरक्षित हबो आ तू एठी रहिले पुलिस को जाई कहिबु तापरे पुलिस आसी हमकु ने थाना रे ढोके कौन शंभू शंकरा आधा सुनो आधा मुझे को आधा कोई नहीं एकांत आजुदिया मुझे मारे कौन बंदे एक्स्ट्रा ओता दिबा को दिया तुम ভিতরে খালি তোমার ডট করে তুমি সবু জানিছি এই আশ্রম ভিতরে আর ওপর ডট সফাই করছন্তি সেটা নিরীহ জীবন বরবাদ করছন্তি আরে আপন তো পুলিশে যাবি শম্ভু শঙ্করা এদিকে আসিবার বাট ଅଛି ହେଲେ ଫେରିବାର ବାଟ ନାହିଁ